Hallelujah, dalaygo ng Dios ni Abraham, Jacob, ug Isaac. May tungod sa gingharian sa Dios, igsoon. Unsaon nato nga makita ang gingharian sa Dios. Kinahanglan gayud igsuon ang atong hunahuna ug kasing-kasing. Kinahanglan maisentro diha kaniya. Kinahanglan gay kita Rosita Raba Eklikira. Kinahanglan gayud ang matag usa makabaton sa balaang espiritu. Kay ang gingharian sa Dios dili lamang pulos-pulong adunay gahom Rosita fire ka ele ekritera. Igsoon diha ni Kristo. Unsaon nato makhaplag ang ropas sikara akre ekrirohoria haya-haya. Ang gingharian sa Dios diin nato matagamtaman. Puno sa gugma pakigdait. Puno sa kalinaw kalipay din kita makalabaton ug madagaya. Makabaton diha nga makita nato ang pagkagamhanan sa Dios. Exon El Zion Rosita Fayerika El Karao Sakani Keria Rosita na pari El Arkarga Rowa Kandi si Kara Kaya Bara. Kinahanglan ang atong una-una o kasing-kasing kinahanglan fokus lamang sa iyaha. El Zion Rabura Bahandi si Kara Ora Haki Kakakaya ba Ori kaya si tarapande si karakane el karka rabus sala ayabahande. Ang gingharian sa Dios puno sa kadaghang bahandi. Nagdiin kita lamang diha sa pagtuo makakita. Buot ba kita makakita sa gingharian sa Dios igsoon? Buot pa kita raba si karabahan ni kaya ganda. Roka si tanando si tarakanda si kaya. Amen. Karon ikson ang ipahiwati sa Dios Amahan. Ang atong una-una o kasing-kasing kinahanglan may sentro. Luhod kita sa iyang atubangan ikson. Luhod kita. Focus. Kay buot sa Dios ang gingharian. Ipatayag nga nasa matagusatan ang naturo si Karaba. El Raba hande. El Karkarabo si Kara. Haya ba hande kaya. Hekson. Ana ang atong gamhan ng Diyos. Buot siya. Ipasinati ang iyang pagkagamhanan. Aron maipasundayag ang iyang gengharian. Hekson. Exon, open the floodgates of heaven. Heavenly Father Bakande Sikara. Rosita El Karabahande. Focus, Exon. Focus. Kung buot ka mo makakita sa gingharian sa Diyos, focus sa iyang atubangan. Kalimti ang tanan nga nakababag sa inyong una-una. Dak-a ang pagtuo, dak-a ang pagsalig, Rosita, Holy Spirit, Rokatsa si katatatanabatan ka. Hallelujah! Exoon ko diha ni Kristo, rabahande si ka, kabahebinirakan ni si ka, o kara Rosita, o hallelujah, kanda kari, hallelujah ka. Exoon, concentrate, aron gayud ka mo, kung unsa ipadayag sa Dios, kung unsa kadako iyang gugma, aron ang gingharian dugay na kinikikaraba andi si kara ali erikere. Buot sa Dios kitang tanan makabaton og kaluwasan El Zion Rosita fire ka aya kaya. Igsoon diyan ni Kristo. Hallelujah. Holy Spirit, Rafa kaya haya kaya tandaya. Hallelujah, hallelujah. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Amen. El Dios
salbahan. Kestrool me dihon. Das trecamber lahom di amor. Grohon sedisyon el rafasa. Aniya na ang kingharian sa Diyos. Tanawan ninyo mga igsoon, silatihan ninyo na kung pagtuo ang kingharian sa Diyos, gugmang walay paglubad. Aniya kitang tanan, aron mo saksi sa himaya sa Diyos nga buhi nga aniya sa atong atubangan. Rabahay kes troholi parke es raum keheltro tehente imbrahay kados Adonai o Yahweh. Kamong tanan, pinili kamong tanan sa Diyos Amahan. Tapos na kita ipakamatihan sa Diyos. Busa kita ang tanan mo balik na sa Diyos. Aniya siya sa atong atubangan. Indres pramor kentros Dios. Abra kes prasternite. Ang Diyos Amahan, aniya o ang nilibuhan kamang anghel. Pagtindog kamong tanan, pagpakilin niyo ang Diyos. Kamong tanan, ganay pagtuo. Tasigan ninyo ang inyong kaugalingon. Sion! O Sion! Gimahal ko kamong tanan. Ako ang Diyos nga naigugma kaninyo. Is pras proon kes trison. Panglood o yukbo kamo. Pangilak kamo sa kalipay. Karon ang albilaw nga kamo kuawol ko. Aniya ako sa iyo atubang. Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Vas tres clear pral pamor de Sion. Hoya Jesus, hoya Zion, Zion el Jesu Cristo, nga buhay nga Diyos.
Jesus Christ. Igay mas kung krusya dahida. Lektra dahida mas kung krusya. Emmanuel Kadosh. Adonai Elohim. Hallelujah. Speak the grace. Speak the grace. Krusya. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Hallelujah. Elohim spoke trees. Hallelujah. Shalarabayadosh. Shalarabayadosh. Shakada. Here. Ski Greece. Midritroshade. O God of Israel. Almighty Jesus. Hallelujah. O God. His great grows. Hallelujah. Oh, sweet famous grows. Hallelujah. Speak, God. Speak to state cream, speak class. Speak grows. Eglos, letra dahia. Hallelujah. Likadosh eka barada. Emmanuel. Hallelujah. Hallelujah. Diyos, Hari sa kalinaw. Shalarabayadosh. Jerusalem. Jerusalem, Lord Jesus. Hari sa kalinaw. Amen. Speak hymns. God. Hallelujah. Gisulat na daan ang buhaton sa Diyos nining panapos nga kapanahonan. Nangingod ang Diyos, gipili ko ang banay ni Judah o ang bukid sa Sion o kag Sion. Hallelujah. Maghimo sa templo sama sa langit. Hallelujah. Na mabasa sa Salmo 78 verse 68 to 69. Yes. Hallelujah. Ipili niya ang banay ni Judah. Ug noon man ang bukid sa Sion. Hallelujah. Aron magtukod siya. Maging harian. Sama sa gibuhat sa langit. Kaya iyang ipakanaw. Galagda. Gitawag og gingharian tungod kay ang lagda is panggingharian. Dayon, ang tanan nga makatuman sa lagda sa Dios mahimong usa kapag bahagi sa gingharian. Hallelujah. Indot kay ang saad sa Ginoo. Managingol sa Daniel chapter 2 verse 43 to 44. In these last days, panapos ka kapanahonan, magtukod si Lord Jesus o gingharian. Hallelujah. Dili masabtan sa walay Holy Spirit, dili masabtan sa walay dihog gikan sa gingharian sa Dios about sa mga tinago sa Dios. Sa in religion, pag dili magpailalom, dili tanan nga nasa Bible matugkan. Pag dili madihugan, if you're not part of the kingdom of the Lord Jesus. Because it must approach the throne of the Lord Jesus the Christ. Let's be great. Hakadosh. The famous Rikosha. The famous Rikas Ruhushli. The great Trohimas Prokrosha. The Krikosha Trohste. Hallelujah. Pinaagi ni ini nga buluhaton nga mugda sa Dios. Sumala sa pulong isulat ng daan sa Ginoo sa iyang pagabuhaton, dalapanan alang sa antos sa katawan. Ug para moldahanan, because tungad ka agrimas ni true Eloheno
Hallelujah, ang atong Dios, the good molder. Labra hiya. Hallelujah. If we true, this became us, they came us 3 days through Shekinah glory to the presence of the Lord Jesus, the Yeshua, through Yeshama, they came us through. Did we came us through grace, hallelujah, through grace, through the seven spirit, the presence. We know that, hallelujah, nakasinati sa gahom, musiking, na ay mga pamuhat, dugod sa presensya, sa kinayahan sa Diyos. Not only nga magsigig hilak, not only dili lamang, hallelujah, drunkenness, hubog, laughing, but naapa, daghan. True, pinaagi, hallelujah, sa katawhan sa Diyos sa bukid sa Sion, makita ang unsapay more the dimension sa pamuhat sa balang espiritu. Hallelujah. Wanda, hallelujah. Gaustriho Shadriyeka Elohim, hallelujah. Kung sa tumayong magbubuhat, aniya kita diniya. Hallelujah, Jesus. Mana mga igsuon, hallelujah, daghan dili makasabot uban pa sa pamuhat tungod sa kulang pa sa pagpaninguha. Hallelujah. Hallelujah. Muna nga labi na karon in these last days, ipanapos ka kapanahonan, ibubo sa Ginoo ang iyang Espiritu Santo. The Spirit of the Living God hadidiya na kuspihi do 3 as through coach diyam, hallelujah, sa iyang mga katawhan. Hallelujah. Aron maandaw. Dili inigbalik sa Ginoo, walay makaharong pag dili mapuno sa balang espiritu. Daghan ang andoy o rapture. Daghan ang andoy o rapture. Sumala sa pulo sa Ginoo, mabasa nato daghan sa lahom sa Salmo, ang bukid matunaw at ubangat sa Ginoo. Pamuhat sa Ginoo is nagsugod more nga magkakusog ang himaya sa Dios. The Shekinah glory ibubo sa Ginoo sa diha nga magmutuman sa lagda. Or nga mga lagda more na pod ang pag ang lagda matuman more na pod nga naipakadawag ang Dios ug naitug-an ang Ginoo sa iyang giharian. Hallelujah. Muna nga daghan ang mga buhat ni Lord Jesus kay Cross Dreams era di Jesus Emmanuel di Kronos Bakery de Kala Sluhu Shili. Hallelujah, Jesus. Kaya nag-ingon niya sa pulong sa Ginoo nga daghan kung isulat pa ang nahimo ni Ginoong Hesus bisan ang kalibutan dili kaigong kasulatan. Hallelujah. Daghang tinago ang Ginoo. Hallelujah. Sa hallelujah ug sa wala pa sa pagsugod pa nahibalo na ang Ginoo sa katapusan ug iyan ang gisulat. Hallelujah. Una gingon nga title lamang ang nasulat. Hallelujah. Gipanagna Gihems to the prophet Hadri Igrigrace Mitrutra in the Torah through Hushri through Koshes all Gigrace. Hallelujah. Inasulat sa tanan niyang mga alagad na gamhan
sa balaang Espiritu. Hallelujah. May grimas brokosya dreams. Hallelujah, Jesus. Sumala sa gingon sa Ginoo sa Salmo 102, verse 16. Sa diyo tukuron pag-usab sa Ginoo siyon iyang ipakita iyang pagagamanan. Hallelujah. And grimas brokosya electric mas bruhu likramas brokosya nga bikimas brokosya nakha lekha rastruhosya nga tanan nga mga katawan sa Ginoo gagipatikan. Hallelujah. The part sa tribe of Judah dalon sa bukid sa Sion. Nga napatikan sa balang Espiritu. Hallelujah. Shadadada. Hallelujah. Shadadada. Gamhanan. Gabi kagamhanan. Almighty. Elohim ang atong magbubuhay. Skrigrem. Ismukrukumes skrigrem. Ikrigay mesritrusosya. Lektrada mesrikra. Lektrahiya. Ikrigay mesritu. Kay bulungan niya Diyos. Hallelujah. Ikadosh. Hakadosh. Emmanuel. Nga nauban ka na to. Ang Diyos. Kay bulungan. Balaan. Hallelujah. Kani adto nagtukod at gikhaus with Thomas with P. Hallelujah. In the Old Testament, sa panahon ni Moises adunay balaan nga bukid-bukid sa Sinai. Ug karon ni sila sagsada Ginoo balaan nga bukid-bukid sa Sion. He's the same yesterday, today, and forever. Siya mo sa gihapon, kagahapon, karon ug sa malabot. Amen. Totally makakunsa ng Holy Spirit sa balaan nga bukid. Sama sa gibuhat sa Ginoo sa bukid sa Sinai nakigsulti siya kang Moises. O nagsado ng Ginoo nga makigsulti siya katawhan in the Mount Zion sa bukid sa Sion. Amen. Hallelujah. In Isaiah chapter 2 verse 3 to 4. Verse 3. Hallelujah. Itakda ng daan sa Diyos. God, He given us close to He. The Spirit came. The Spirit people, the Spirit prepared, the Spirit came. Hallelujah. To demonstrate. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Daghan, mabasa. Usay buhaton sa Ginoo. Hallelujah. Unang nag-ingon sa Joel chapter 2 verse 32, ang makaikiyas sa bukid sa Sion, mamaluwas. Nagakusog ang gahom sa kalibutan sa Espiritu. Nang nag-increase ang kaalam nga tawhanon kalibutanon. Pagdili makapailalong sa gahom sa Ginoo, to only His believers sa tanan nga mga magtotoo, the people of the living God, dili makadaog sa Espiritu sa kalibutan. Pagdili magkapailalong sa gingarian, ini po na po sa kapanahonan. Naghanag-angkon alagad si Ginoo, but hallelujah, nagapos wala kabiya sa kalibutan. Gingon na Ginoo biyahan na kalibutan. Kalibutan ng gawi, dili tanan nga mga apart sa about sa material, kundi sa spiritual nga mga gawi. Dili tanan sa material but sa espirituhanon nga kinaiyahan patalikdan sa Ginoo. Dili masabtan, dili walay makaila, dili pagpabiling buta kapag magpabiling buta pag dili mahinuan sa gahom sa Ginoo. Dili makapamuhat si Lord Jesus pag dili magpaubos sa iyang atubangan. Hallelujah. Muna nga nagsugo ang Ginoo
had red horse 3 Yahweh has begremas reproach the equicase recourse each horse 3 reprimus true. Hallelujah. Gatanan niya iya mga gibuhat. Tanan niya may ginhawa tao. Hallelujah. Nagawhag ang Ginoo nga maghinulsol. Nga maghinulsol ang tanan. Dili kay pinaagi sa gahom sa Ginoo bago ta mahimong takos sa iyang atubangan. Hallelujah. Daghang manifestation sa Holy Spirit. Hallelujah. Aron sa pagbag-o. Hallelujah. Pagbalaan. Aron mabalaan ang tao. Hallelujah. Una nga pinaagi sa gahom maputli ug mahimong mamatarong atubangan sa Ginoo. Matag usa, hallelujah, naninguha man sa pagabot sa Ginoo. Kung unsa ang itinguha, agrachrosh, brikik, hesbrihik, tikrinas, tutruk, uspikanas, ikrik, yekra, yes, share it with who, hallelujah, sa to kasing-kasing, sa gitinguha mo ihatag sa Ginoo. Hallelujah. Muna, ganay pamuhat sa layon, ay pamuhat sa dab. Hallelujah. Apoy pamuhat sa eagle. Ay pamuhat ang atumboy nga Dios. Ganun na ay mag-roar kay si Lord Jesus ang Lion of Judah. Ay roaring. Hallelujah. Sa hinging harian, ipadayag ang tanan kung unsay pamuhat sa Ginoo. Hallelujah. Sumala sa Osias, tingin mo na Ginoo, the Greek claims is this great Christ, bro. Hallelujah. In the Hosea, in the true Shadrihe, in chapter 10, verse 11, ang akong katawhan musunod kanako sa diyang mangulob ako na ingon na Ginoo sama sa leon. Ang akong katawan nga masupilon, musunod sila kanako, nagsad ang Ginoo nga sa diyang magulob siya sama sa leon. Gigisulat sa Ginoo. Gitag na nadahan. Hallelujah. You're the kugasra, the lion. Hallelujah. Love, Godre, Heliastro Hostre, justice, no? Naigugma sa justice, o kaangayan. If you receive, makadawat, yan ang igugma sa justisya kaangayan. Gusto, espirituhanong pamagi, dili tawanan. Amen. Kakrus. Amen. Hallelujah. Kaya, nalaygod ang atong buhay na Diyos. Yan si Zion, yan si Kristo. Ang Sion, na hallelujah, mga katawhan sa Diyos sa Sion, adunay, hallelujah, ibubuan si Ginoo mo nang wala nakig-abel sa kalibutan. Hallelujah. Dili gusto sa pamaaging nga kalibutanon o nang gilain tungod sa pamuhat sa balang Espiritu. Hallelujah. Krikastro, wala ikati, nekrika, ikos dihe. Hallelujah. Jesus. Wala. Hallelujah. Emona. Yona. Ang pagtuo. Nekrados dihe. Tidabluba. Nekrimas trukros sedri. Ekrigemas trikros. Eskrigemanas truk. Trikrims. Triklas. Trukros sedri. Trikrimas trikrimas trikrimas. Hallelujah. Binahagi sa gahom sa pagtuong langit doon. Hallelujah. Mutusok. Hallelujah. Mutusok. Mumanifest ang Diyos. Dikikros. Dikilos dikrehe. Siya yung mamanifest. Bisang paggahi. Pagbuot sa Ginoo, pahumukon ang tao. Mahumok tungod sa gahom sa Ginoo. Walay imposible ang atong buhay nga Diyos. Hallelujah.
Gradros Ruhostra, Nekrinas Rakia, Dikrimes Rukro, Eklostra, Ikjes Ruhostrihe. Hallelujah. Rabaya, Rababa. Mayong tigpanalipod. Rababaya, si Karabaya. Hallelujah. Mayong tigpanalipod niya Diyos. Zion and Jesu Cristo. Amen. Hospigo Hoshidri, Agad Kras, Hoshidri. Hallelujah. Gracias, O Aiki, O God. Hallelujah. Thank you. Diamas, bro. Hallelujah, Jesus. Gracias. Gracias, Señor. Amen. Praise. Praise. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos, Ginoong Hesu Kristo, gamhanan, halangdon, nga hari, sa gingharian, nga ania, nining dapita, gingharian, sa bukid sa Sion, the Zion of God. Hallelujah. Lorikande, si Karabakande, Karabakande, Alelwalka. Gracias, Riyama. Siya ang atong panalangin. Siya ang atong grasya ug kaluoy nga gipangandoy sa kanunay. Siya ang atong amahan. Buutan nga amahan. Hari, Diyos, tag-iya sa atong kinabuhi. Ang gingharian sa Dios puno sa kalipay. Ug makita kana sa inyong panagway kay ang Dios uban man kanato. Siya ang Dios nga gitawag Emmanuel. Emmanuel. Kanunay kitang nagatawag tungod kay siya man ang atong amahan nga nianing dapita. Walay laing gikahimutan ang atong amahan nga naa sa langit. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob, o Diyos usab nato. Kundili kining atong kasing-kasing. Liam Kar, Rikas Li, Imas Gracias, Rima Buyasin Harkay, o pamawal ko. Siya ang Diyos nga nanggasaad kanato. Sa kinabuhing walay katapusan. Ang tanan nga nangandoy kaniya. Punon gayud sa paglaom. Siya ang atong paglaom. Ang Diyos nga nagbuhi kanato, nag-amuma kanato. Siya ang makagagahom sa tanan. Kay bisan gani sa atong pagkinabuhi dinhing dapita. Aduna may mga pagsulay sa kasing-kasing, physical, spiritual. Rias Kramlim, Rikias Gracias. Kanunay siyang nagatabang. Dili kaniya pasagdan. Ug ang tanan nga nagatuo kaniya makabaton gayud sa kanunay niyang panabang. Love kay Rika may hesan Yagya ka Mias kian huldi bisan ang dili mahimo sa tao, himuon sa Dios. Dihak kanimo nga milagro aron kitang tanan makatagamtam sa iyang dakong milagro sa atong kinabuhi. Kay unsa raman kita kaniadto, layo kaayo sa kakaron. Mestras largia kam, Rias Grande, Labraya Casa, Rica Mas Grande,
Meliakay. Gihimo kita niyang mapainubsanon sa kanunay, bisan kita sa atong pagkatao. Tanan tao sa kalibutan adunay klase-klaseng garbo. Apan ang gingharian sa Dios nagatawag kanato kanunay. Dili sa mga pagsingka, dili sa mga kalagot, kundi ang tingog sa Dios puno sa kalumo, puno sa dakong gahom. Mao nang niabot ka dining dapita. Bisan unsa ka katiga, kras grim lakra, rihan har, nekya mas green, likya ka, rihan har, dos grim ka. Bisan unsa ka tiga sa tao, himuon sa Dios nga usa ka kabato nga iyang i-file sa Pyramid of Hearts. Radyam labra, riham har, Chris likam rayan, labra niyan hur, lika kasam. Mrekyas grande, mliam har, deas gun liyakam. Deas grande. El Sion, riyama, riga ka, sinharkay, El Henry kamos gracias. Nasa kanunay, sa atong pagpangaliyupo, itisok nato sa atong huna-huna ug kasing-kasing ang gingharian sa Dios. Kay kung unsa kana ang anaa sa kasing-kasing, mao kana ang mugula kanunay sa imong baba. Kung ang gingharian sa Dios anaa kanunay sa imong kasing-kasing, dili gayud ma rikam, dili mabutan sa tao kung unsa ang pamuhat sa Dios. O dinhi sa gingharian sa Dios, nakita nako, ako mismo nakakita, nakasinati sa tanang milagro. Dili dito sa reliyon. Lahi gayud ang reliyon sa gingharian sa Dios. Dakong kalahian. Nganuman, ang gingharian sa Dios, lawak kay kag panabot. Apan kung anaa sa reliyon, diha karagyud-taman, magatutok sa tao. Kanunay ang imong baba naa sa tao. Muna'y giingon sa Dios nga kanunay silang nagasangpit. Ginoo, Ginoo. Apan halayo ang kasing-kasing. Kay nga naman, ang Dios nagtawag kanato, dili pinasikat sa reliyon, kundi sa gingharian. Ang gingharian, kung ang imong hunahuna o kasing-kasing, kanunay gayud nakasilyo sa gingharian sa Dios, dili gayud kalikayan sa tao. Nga sa pagduol niya sa Dios Amahan, sa Dios nga anaa sa atubangan niya, dili kalikayan nga aduna gayoy pamuhat ga iyang masinati. Riham har, Labrias Grande, Oliver, Rika Marandi, Kiamas Green, Lika ka. Mehan har, Kia ka, Mes Klim, Rihan har, Liham, Rika Bosate. Kanunay siyang makiguban kanato, siya magalimpyo kanato, siya kanunay nagaawhag kanato ug nagapailog kanato. Bisan unsa kagahi ang tao, gahi gayud. Apan ang Dios puno gayud sa dakong gugma. Ipha ang imong sala matag adlaw, kung unsa kadako ang gugma sa Dios. May gugmaon kayo ang Dios. Tungod kay iawhag kita sa Dios nga kanunay mosulod sa iyang gingharian. Kinsa raman kita, pangyatagan kitag bilis sa Dios. Pagkaanindot gayud sa gingharian sa Dios. Puno sa kapahulayan, puno sa kalinaw. Labriyam har kandi,
Rinas Grim Licadas, Grandi Licaraba, Rima Badias Nenin Radiakam, Radiam Ratuza, Libras Grande, Yahweh, Tikem Hargay, Tires Grim Libras Shekata, Liham Ray, ang iyang pulong sa kanunay, nagapahimangno kanato, nga dili kita mawadag paglaom, musalig kita kaniya, kay nag-ingon ang iyang pulong, malipay ang Dios sa tanan nga musalig sa iyang gugmang walay paglubad. Ang tanan nga musalig sa iyang gugmang walay paglubad, kaluoy o grasya sa Dios, makabaton gayud sa madagayaon, nga kinabuhing walay katapusan. Opa mawal ko, opa srakyam, opa mawal ko, ang iyang saad, itisok ka na sa imong kasing-kasing. Karon mga igsuon, itisok sa imong kasing-kasing ang saad sa Dios, ug ayaw ka na kalimti, kay mao ka na ang kanunay makapadasig sa usa ka magtotoo diha sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios puno sa kalipay, puno sa kadagaya sa kamatuoran, puno sa pagbadlong, aron kita matulid, aron dili kita may tumpawak sa kalautan. Kaya ang gusto sa Dios, himuon kagayud niyang eredero, eredera sa iyang gingharian. Dili payag ang imong padulngan. Kung payag ang imong balay dinhi, nag-andam ang Dios og balay, dakong balay. Dili tibuok nimong pamilya, kundili ikaw sa usa ka balay, himuon pagyud kang pari sa Dios, himuon ka himuon ka sa Dios nga eredera sa tanan nga iyang katigayunan. Og himuon pagayud sa Dios nga mahimo kang pultahan, aron ang tanang kaliwatan nimo hatagan sa Dios ug kinabuhing walay katapusan. Ug mao kana ang atong pangandoy. Kitang tanan gihatagan sa Dios ug maayong panabot. Gamito nato kana sa kanunay. Gamito nato kana. Meskro diyang har Eli, Primhas Eli, sang pita kanunay ang atong amahan, kay siya andam mo tabang karon dayon. Kitang tanan nakasinati kita kung unsa kamatinud-anon ang Dios sa dihang musampit ka sa iyang ngalan. Ug mao kini ang grasya sa Dios nga gihatag kanato, ang iyang gingharian. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ug ang tanan igadugang kanimo. Walay kabalaka. Nganong mabalaka man ang tao, nga kun ang Dios uban kaniya. Kanunay kitang nagatawag Emmanuel. Apan kun ang tao mawad-an og pagtuo, mraskras, meskras, meliamhar, kinahanglan gayud nga sa kanunay matinud-anon kita sa iyang pagtawag. Og matinud-anon usab kita kung motawag kita sa Dios. Amen. Matinud-anon kita. Merkahum labraya kasa rikam haria labraya sen harkay inhin ligya kam hos mega kande waran kan karaba ragyam ratusa labraya kasa riyama riyan harkay. Always think Lord Jesus, always talk Lord Jesus, ug kanunay si Lord magapahiyom kanimo ug mahimuot kanimo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Gracias, riyama
Labraya Casa, ng Helium Kande, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Hallelujah. Hallelujah! Dalaygon balaan ang buhi nga Dios sa bukid sa Sion. Ang Sion, ang dapit nga giandam sa Dios. Gibalaan sa Dios nga dapit. Giandam sa Dios aron tapukanan sa iyang katawhan. Aron ang tanang mudangop sa Dios. Aduna gayoy kadangpan sa bukid sa Sion. Les marandas di karamasiandra makaya. Lebara makasiandra mastuasda. Lebara masyandra kasiandra masto. Leba marakasa kabaya. Ramasakara kayandera kandesta. Lebara masde masto ande asta mayasta rakhain diama. Lebara masde elemasta ramakondo andastande ramasde amasta. Kay kini nga dapit kun imong makaplagan ang matuod ug ang kamatuoran. Makaplagan nimo niini nga dapit ang matuod nga kalipay, kalinaw nga wala sa kalibutan ug hilabihan na gayud ang katagbawan nga gikan sa Dios. Kalinaw nga gikan sa Dios sa bukid sa Sion nga iyang giandam sa iyang katawhan alang ni adtong naninguha ug natinudanay nga pag-alagad sa buhi nga Dios. Estimakandero elebasta rekande syakay elemasdo era mahala fakarande syaka lebarando sendero shita sendera masteasda. Kay ang katawhan sa Dios iyang giandam ug ang Dios nga niini nga dapit hilabihan kabalaan ug buot sa Dios nga kita iyang pagabalaanon kay andam na ang trono sa Dios para kanato. Gigahinan kita sa Dios ug dapit sa iyang gingharian kay buot sa Dios nga kita makapuyo sa iyang gingharian kay haduol na gayud ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Ana-ana ang kaluwasan giandam sa Dios. Ana-ana ang iyang gingharian para ug alang sa iyang katawhan. Masta remo la kafayan de kasa lebarandos dash masdara masda vendera kaindera kaswandera kaya lema kanda mera bashanderes do lebara makasandera kayande vendera masdala mara kasondora masda vera masdera malakara masdara masondora maya lebara mashikandara kason leba andara masde. Ang buhi nga Dios sa bukid sa Sion, buhi balaan ug gamhanan hangtod sa kanturan. Hallelujah. Return us to glory. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng atong buhi nga Dios. Papakan natin si Ginoong Jesucristo, ang hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo, ang balang manluluwas sa bukid sa Sion. Zioner Jesucristo. Hallelujah. Tanan mo singit og hallelujah. Tanan mo bakbak sa makusugod mo singit og hallelujah. Ubay sa kalipayon atong sinatiyon ang presensya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ania ka sa kadapit sa Dios nga balaan gayud. Ikaw ang gitawag o gipili sa Dios kay ikaw usa ka nga karnero sa Dios. Sa tanan nagkalayo-layo nga mga dapit, gidapit ka sa Dios ug mianhi ka mitungas ka sa bukid sa Dios nga walay pagduha-duha. Wala ka mihunong sa pagpangalagad sa imong pag-alagad sa Dios. Dili ka na kawangon sa Dios kay ikaw usa ka kasinaaran ng daan sa Dios. Sa tanan nga ania sa bukid sa Sion, happy 11th anniversary sa tanan nga ania nga mga branches sa Zion of God nga nakabarog ikaw sa pagpangalagad sa paglahutay kay tungod sa gahom og himaya sa Dios kay ania ang gingharian nga dili molubad, gingharian nga mobatunhay hangtod sa kahangturan, gingharian kini nga nabuhi ang tanang katawhan niya tungod sa pagtuo. Nabuhi ka tungod sa pagtuo nimo diha sa Ginoo. Pagtuo nga
bukod gayod sa ligong bato, sa batong bantis sa Sion. Ikaw ang usa ka katawhan sa Dios nga ania gipadala sa bukid sa Sion. Sama kita sa mga karnero sa Dios nga ania sa turil, nagkahiusa, puno sa kalipay, puno sa kasadya, hangaw sa gahom sa Dios. Kung matuod ka nga taga Sion, dili ka magduha-duha sa gahom sa Dios. Kay bisan karon nagaingkod ka diha na naa ang Holy Spirit nga maoy na nga dominar sa matag kasing-kasing nimo. Kay ang Dios dili mo pasagad sa tanan nga katawhan nga matuod nga iya. Ang tinuod nga iya makailah gayud sa iyang matuod nga tingog. Busa bulahan ka nga ani ka karon. Dalay ko ng Diyos elikandera bayakanda sa ka. Hallelujah, repende rekandera dadadadada. Ibine kanatra enekan nananananana. Hal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 a. Ilikande resika tanarabakan na seda daturumang kalarababa. Ibine kanana sida ako ania sa inyo tubangan karon. Harong gayon mapasundaya gayon ang gahom sa Diyos. Kaya ang gingarian sa Diyos dili pulos-pulong lamang kundi gahom kini sa Diyos. Ikaw karon mo sinati ka sa balaang presensya sa Diyos. There is power inside of you. Tunay gahom sulod mo. Gahom sa paglahutay. Gahom sa pagtuo. Gahom sa pagpakabalaan nga nadawat nimo sa atong buhi nga Diyos nga mao si Ginoong Hesukristo ang pastor sa Sion, ang hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Ikaw nga gidapit sa Dios, ayaw naglangan. Tuwas sa kana sa bukid sa Sion. O magsadya kita, kaya doon na ang kaluwasan og maglipay kita. Kay aniya kagaron sa bukid sa Sion. Aron gayon, musaksi ka, musaksi ka, musaksi ka sa gahom sa Dios. Bulahan ka lakanderete ka beseka daraba lalalalala. Elekanderete dadadadadadada. Eli, imeni na kana senero kalaman na kana lalalala. Holy, holy lalalala. Lerete kana seda da kamana seda da. Ay na kalaraba. Ibi na kana sudu da tikon na kalaros. Gida da tikada da kumela da da. Era kada da. Lalaba kana seda to kuna makana na sena na kada da. Ibi na kana seda da kana lara da tiro to kada da kana na seda to. Halalala da. Rokamanda ta kana da kada da do tikana na lalada da. Enne kana na seda babalala kuda. Hada ni kan norata na larabakan na lalala ika huri kan seda ilikuran sini da makan na dalara da niknin na halali rada seda inni white dove kale rete da Zion of God lalala halikan seda da makan ya the lion of Judah rakata laman na sadaka laratata ang Diyos ania sa bukid sa Sion ang tanan nga nahiusa kaniya makasinati kayo sa kahimayaan sa Diyos kay ikaw usab isa ka nga ituboy sa Diyos inagbalik niya abri agangaan sa Diyos sa tanan nga nahiusa kaniya ay ikaw mismo masinati nimo ang gahom sa Diyos kay usa ka altar sa Zion usa ka altar sa Sion ikaw ang pinatika ng daan sa Diyos nakalain-lain ang pagtawag sa Diyos kanatong tanan apan bulahan kita kay nagkahiusa kita sa dapit nga gibalaan sa Diyos lekan na sinaba ka na lekan dete raman ako na sa dada ka ba ibin na kanana ka na sa dada ka na mana ka na sa dada raba lalaka dada sada hallelujah hallelujah heli erakatatata hallelujah hakabada dada neneka ebeneka sada hallelujah Zion el Jesucristo Eli Roshala Elekanderaba Sordaliar kada kandelerata Amen. Hallelujah. Dalay ko na kung buhay nga Diyos. To the highest praise, glory, and honor belongs to our God, our Holy Pastor Zion Al Jesucristo. Hallelujah, Emmanuel. Good morning, mga igsoon, brother and sisters. Ang Zion of God, giawhag na ko ang tanan, mga igsoon, brother and sister, karon sa kalibutan. Hallelujah. Kakamo nga naa sa
nangita man kamo sa gingharian sa Dios. Diri sa sign of God, ang sign of God dili reliyon, dili gingharian sa Dios. Ingon pa sa pulong in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So igsuon karon, naa ka man karon sa kasubo, nangita ka sa presensya sa buhi nga Dios. Dili nimo makaplagan sa bukid sa Zion of God. Kay ang Zion of God puno sa gugma nga way paglubad. Ang Zion of God gingharian nga gitukod sa buhi nga Dios. Liya drash ka da, lebre da duwa drash ka da man hadla dreda. Kay ang gingharian sa Dios nga iyang buot nga ipatukod nga maghari sa atong matag usa kasing-kasing nga nagpailalom sa gahom sa Dios. Nagikan gyud sa iyang trono, wala ni ining kalibutan na ang gangharian sa Dios nga iyang buot nga maghari sa matag usa sa atong kasing-kasing. Ang iyang lagda mga igsoon. And First John 16, ang kasulatan ng ingon, pagbalaan ka mo kay ang Dios balaan man. Mao na ang lagda sa bukid sa Sion, hingpit na pagpagabalaan, maorgid ang makasulod sa iyang gingharian. Lebra dashkad luhadrabde, enrashkad ribrad ladrashkad, Yahweh labradag yashud, Emmanuel Yeshua labradag yashud. Mga igsuon, di ka man karon sa tibuok kalibutan, nakita ka sa presensya sa buhay ng Diyos. Apan, igsuon, kiauhag ko ikaw. Kung kiunsa man karoon yung nasulay nga pagtulunan, ayaw, kakapoy sa pagpaghita sa buhay ng Diyos. Kay mga igsuon, ang auhag niya kanatong tanan, bakit ang tanan mahimong iyang anak. Ikaw gihulat sa itong buhay ng Diyos. Kung asa man karoon, sa upat kasuok sa kalibutan, south, north, east, and west. Gitawag ka sa Dios nga pangitawon ang iyang gingharian. Nga ikaw karon igsuon nga nakita sa mensahe ing ani nga gingharian, Son of God. Ayaw pagduha-duha sa kasabukid sa Sion, diri na mo masinati ang pagkamaayo ug kamahanan nga buhi nga Dios. Milagroso siya, buhi siya. Nga naghulat ka mo karon ug nagtawag mga igsuon. Magikapoy ka man karon sa imong gibati. Ayadras kible brada ka ablat ras. Yagam brad ladras hindi. Ang sarap God karawat ang magagpaglaom. Apan pinaagi sa gugma sa Dios. Dayas powered labla gradahayada. Adunay paglaom, di pa olay ang tanan, adunay daon chance nagihatag agahinan sa Dios kanimo. Kay inggang girian sa Dios, dili pulong puno sa gahom mga igsoon. Ang gingharian sa Dios, kompleto na wa na kay pangitaon pa igsoon. Gitudloan ka diri, ug unsaon na mabiya ka sa tanan. In 1 John 14 and 16, ayaw higugma ang kalibutan. Kaya ang nahigugma sa kalibutan, wala ang gugma diha kaniya. Gusto mga igsuon, pamalandong ang matag usa. Kung sa'y nakapuno sa imong kasing-kasing karon, labra gadrash gadrab hadla dragada. Yagandrash ket labra heyada, labra kesya kasya ladrahe. Kaya ang gusto sa Ginoo, siya ang bugos ni mong higugmaon. Dili ang kalibutan. Kay ang kalibutan mga igsoon, dili ka na umulungtad. Hunaw-na ang pamalandungi pag-ayo. Kung higugmaon mo ang kalibutan, dili forever ang tanan mawala ra. Mag-unsa man maangkon mo ang tanan kung imong kalag itambok sa linaw nga kalayo. Kung may dalunggan ka, pamati. Pinagi sa Holy Spirit na maghahari ka na to. Ang tanan, ang nakatap-tap sa atong mga mata o sa atong salabutan. By the power of the Holy Ghost, iyan ang matangtag yasyag labra dagahaya drash kada. Lebranda haya drash ka isyat last dragara. O imong masinati, maopen imong pagsabot, nagkitawag ka sa Diyos, nga pasudlon ka sa iyang gingharian. Mga igsoon, ayaw na paglangan kung asa ka man karon. Niining kalibutan na.
Wala dahil ang tinuod na higugma ka na to. Si Ginoong Hesus Kristo lamang. Di na to makaplaga ng matuod nga gugma. Mga igsoon. Di na to kasinatiun sa iyang pagalalom sa iyang gugma. Bisag unsa ka man karon. Ang gitanaw sa Dios ang imong kasing-kasing. Amen. Na siya ang atong higugmaon. Kada kaniya na ang kinabuhing walay katapusan. O ang gugma nga forever. Dili ni mo matagamtaman ni aning kalibutan na. Pero diri ang atong pastor Zainal Hesus Kristo, buotan siya nga Dios, may higugmaang siya nga Dios. Wala siya gipili kinsa ka man unsa man imong kahimtang. Kaya ang gusto sa Ginoo, ang gingaraan sa Dios, magpaubos na labing ubos. Kaya ang Dios, anaa siyang takuban. Yasyatra led raska dahada. Eban led raska dahaya. Ikasya da. Lebreda gasya da. Ang tanan, giawhag. Kadiri sa sign of God, puno sa paglaom. Ang gingharian nga iyang gipanganaog, nga gikan sa langit. Ato karong natagumtaman, atong nasinati. Nga muna ang laraw sa atong buhi nga Dios, nga ang gingharian. Ang kitang tanan, masakop na nga nagpailalom sa iyang gahom. Diri ang kalibutan na ang gingharian nagpailalom sa kahom sa kalibutan ug mauban ka sa pagunob ni ining kalibutan. Busa karon mga igsoon. Yadras ko brahala brada gaya siya. Ken ladra Yeshua labre siya kada. Ken ladra siya. Mga igsoon, ang gusto sa Ginoo kita mahiusa sa balaang espiritu. Ang Roma 8:14, ang gimanduan sa espiritu anak sa Dios. Sa atong tingahon, mga igsoon nga kita mahiusa. Ngadto kaniya, kay siya lamang ang naghulat. Kanatong tanan nga kita makasulod sa iyang kingharian. Ang laraw sa atong buhi nga Dios. Nga dili kita maulipon ning kalibutan na. Ganyan ataning kalibutan, apan dili ta taga kalibutan. We are just all strangers. Yes, rahad led rashket led redia. Yes, yara na hala pala dragando and last redia. Yes, yara. Kasi Kristo ang katapusang balaod. Ang balaod sa Diyos, ang gusto niya, helpet na pagpakabalaan. Kaya ang sign of God. Ningharian sa mga pari. Yes, dadra, hala, brada ka. Yekang dandrashkat, ladro, hayada. Yes, dadra. Lebrashkat, ladro. And the man, ladrashkat, ladro. Iyowan, labrashkat, iyas, dahara. Mga igsuod. Ato ano nang hinumduman ang saad sa atong buhi nga Dios. Nga atong handumon nga atong pangalan malista sa libro sa kinabuhi. Kay mga igsoon din ng kalibutan na naninguha mang tao nga ma-registered ilang mga pangalan. Apan dili ka na mao tinuod. Ang tinuod nga ato parehistro atong pangalan diha sa libro sa kinabuhi. Kay mao na ang matuod nga book of record nga gikahimbutan sa atong buhi nga Dios. Kay dili na makasulod sa iyang gingharian kung dili makaplaga ng atong pangalan. Igsoon, giawhag mo tanan sa tibuok kalibutan. Doon kamo sa buhay nga Dios. Kamo ang gingharian nga gitukod sa Dios Amahan uban sa gugmang walay paglubad labrashkad ladrahaya dawa. Kembanda drashkada. The sign of God. Nagsimba sa espiritu kamatuuran, dili tawhanon. Kaya ang gusto sa Ginoo magsimba ta sa espiritu kamatuuran. And spirit ang hindot nagsulti ang Ginoo sa espiritu kamatuuran nga ang karon nga pagkinabuhi nga nasa kalibutan nun natipas igsuon. Apan karon kining sign of God nagtudlo nga sa kalibutan nagtudlo sila matuid na daan. Apan naadri ang tulid nga dalan sa sign of God. Pagkinabuhi hingpit nga pagpakabalaan. Ang gusto sa buhay nga Dios kay ang pultahan sa buhay nga Dios. Balaan ang gusto niya perfect holiness mga igsoon. Igsoon lisod man kini pero man ang gusto sa Ginoo pinaagi sa balang espiritu. All things are possible. Di nato mabuhat apan tungod sa buhay nga Dios. Makaya nato na kay ang buhay nga Dios andam siyang mutabang kanato. Buhay siya natong gialagaran, andam siya nga mutabang sa tuwa kay siya man ang Dios nga puno sa gahom. Miraculous God, wonderful, awesome God. Dili sa sign of God kung ikaw giawhag ko ikaw na-experience ka sa kagahom. Og mas sinatin mo ang iyang kagahom, makain ka, awesome God.
Kay pinasahi ang sign of God, kay kiniging harian nga naa sa langit. Mga igsoon, yadrashka bladrahaya, ladrashke iman ladlashka, yakashuwa man ladragaya siya, yaganda bladrashka na. Ye bladrashke Yashua haban ladreshka na ba. Begab labrahaya daw bad ladreshke. Kimanual ye bladrashka da haban lida. Ken drashka na. Ken la ra 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 ra. Ye tandrashka na. Igsoon, masaman karon sa kalibutan. Ye kadrashka. Ayaw na paglangan sa ka na sa bukid sa Sion, giulat ka sa buhi nga Dios. Yeshua drashka na. Yeban ladrahaya biyad ladrashkada Emmanuel yadrashkada. O karon mga igsoon nga na anak mo, ingon ang buhi nga Dios, seek ye first. O karon igsoon bulahan kita nga ingon ang Dios, pangita ang gingirian sa Dios. Karon kay nakasulod na ta diri mga igsoon diri sa bukid sa Zion. Hinaot mga igsoon nga king tanan, magpabilin sa pagtuo sa bukid sa Sion nga ang Dios may mutamang ka na ito buluwas, because Zion of God is the rapture church, the holy fire, church and fire, fire ka labrada, labrahaya dasker drop, yaraskaraba, lebraktes lagara. Yeshua the unborn side of God, isaad sa unang pagbanhaw, yan laharabrada dasko, yan laharabre, Debradrasku, Indradrasku, Hiadla, Hierashkara, Yabandra Dragashura, Lebradashu, Labrashka, Yadlat Lasuragasha, Yashua Hayada, Yadash Hayad. Dalay ko na po, Dios, Ladraskada Hayada, Lerago Wanda. Oh, Jesus, glorious Zion, Zion, Yesu Kristo, ang galang Diyos, Pastor sa bukid sa Sion. Amen! Good morning to all my brothers and sisters in Christ watching across the world. Magandang umaga sa lahat ng aking mga kapatid na nanonood ngayon sa Facebook at sa lahat ng aking mga kaibigan. Maayong buntag kanatong tanan, mga kaigsuonan ko diha kang Ginoong Hesus Kristo. Hiloria! Ang himaya sa Diyos. Philadelphia, Sion, El Jerusalem. Ang Diyos sa Israel. Mikanaog sa Pilipinas, anaa ang iyang tiil, nagbarog sa Mindanao, prosperidad, Agusan del Sur. The great wave of revival in Prosperidad, Agusan del Sur, Mindanao, Philippines. You are welcome. You are invited to come up here in Mount Zion. And welcome to all my brothers and sisters in Christ. If you want to witness the power of the Holy Ghost, the supernatural moving of the Holy Spirit, the Spirit of the living God, to the 7 churches that are in Asia, sa 7 kasimbahan nga naa sa Asia, paminaw kamo sa gisulti sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Ang atong Dios sama sa kalayo nga masunog gayon. Ang iyang gingharian nagkalayo gayon naging harian. Rinalalan nalabara, payarika, haya-haya. Ang Diyos sa Israel, ana sa ikatulong langit, sa ikapitong trono sa amin. Ikaw gayon makasulod ni ana nga David, kung ana kay pagto nga dili gayon matarog o dili gayon mabalhin, makalupad ka gayon sama sa usa ka agila tulin
gayod ang lupad mga igsoon. Paingon diha sa iyang gingharian. Ang agila igsoon, mudangat man ang bagyo, apan dili siya maunsa, kay lupadan lamang niya ang tanan mga unos igsoon. Ug ikaw kanang agila nga gipili sa atong buhi nga Dios, ug didala dinhi sa bungtod sa Sion. And the Lord Jesus Christ is looking to all the eagles to come up in Mount Zion, to all the daughters, the sons and the daughters of the Lion of the tribe of Judah. You are welcome to Mount Zion. Ang gingharian nga nakita ni Propetang Daniel ug ang gingharian nga mikanaog gikan sa langit ngadto sa yuta. Mga igsoon ko diha ni Ginoong Hesukristo, nagantos ka man ni ining kalibutana, kabus ka man ni ining kalibutana, gidaog-daog ka man ni ining kalibutana, apan ang saad sa atong buhi nga Dios nga ikaw gayud himuon nga usa ka prinsesa ug prinsipe diha sa iyang gingharian. Ug daghan nag-ingon nganong babae ang nagbarog sa bungtod sa Sion, tungod kay siya hari man, nangita siya og reyna nga mulingkod tupad kaniya diha sa iyang mahimayaong trono ug maghari kaniya uban diha kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig. Many people are asking, why women? Why women are in Mount Zion? Why there are pastors in Mount Zion? They said women do not have right to speak. But the Lord Jesus Christ, the King, the pastor in Mount Zion, is looking for a queen to sit beside him in his throne and reign with him for 1,000 years, who will partake the first resurrection, the first trip rapture, and all the family and relatives, they will rise. Naagayoy unang pagkabanhaw nga mahitabo mga igsoon sa tanan na naninguha nga mahiusa diha ang Ginoong Hesukristo, sa tanan nga nahigugma kang Ginoong Hesukristo. Banhawon gayud niya sa katapusang mga adlaw ang tanang pamilya o kaliwatan nga gibiyaan sa tanang kaigsuonan sa bungtod sa Sion. Mao gayud kana ang iyang saad sa matag usa kanato. Kesed, loving kindness. The kingdom of God is pure love. Tiferet, beauty. The kingdom of God is beautiful because our King is beautiful Savior. Hallelujah. Ranaramaya shekanaramaya. Rikadu shekarabaya fire. Hallelujah. Devora, strength. The Lord is our strength. Ang Diyos, siya ang atong kusog mga igsoon. Huyang man kita, apan siya ang naghatag og kusog aron makabarog kita niining gingharian nga iyang gisangon. Daghan man og mga kaaway nga mosanta kanato, apan hatagan kag kusog sa Ginoo, kusog sama sa usa ka leon mga igsoon ko diha ni Kristo. For our God is Netzach. He is the victorious God. He is the God of victory. Ang atong Dios, Dios sa Israel, Dios nga madaogon og madaogon ug nagmadaogon pagayod. Nagmadaogon siya nga miluwas kanato, nagmadaogon siya nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Riba baya shekanaraba. Eli Eli, ang atong amahan, langit no nato nga hari, siya gayon mubalik sa dili madugay. Ug ang iyang pangutana, andam ka na ba? Andam na ba ko? Andam na batang tanan nga mosakay sa iyang karwahe nga nagdilaab. Mga igsuon, dili gayud kini ang atong tinuod nga panimalay, kay ang atong balay ato agayod sa langit. Ang atong balay mao gayud ang Sion, ang gingharian sa atong buhi nga Dios. Libramaya, Libria. Our God give us liberty. Gihatagan ta sa atong buhi nga Dios ug kagawasan. Si Yahweh mismo ang naghatag kanatog kagawasan. Liberty to the captives. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is
of the Lord, there is rest. Mga igsuon ko diha ni Kristo, nabugatan ka man sa mga yugo nga bugat saging harian ni Satanas sa kalibutan. Giawhag kamo sa atong buhi nga Dios sa pagtungas gayud sa iyang bungtod nga balaan, diin siya maghari sa walay katapusan, ug kuhaon niya ang tanang bugat nga imong gipas-an, ug ilisan gayud kana niya sa magaan lamang nga yugo. Mga igsuon ko diha ni Ginoong Hesukristo. Hallelujah! Ribabanahia! Rikanamaya! Sekanamaya! Rikado sekatarama! Fire ka! Hallelujah! Dalaygon ang atong buhi nga Diyos nga mao si Ginoong Hesukristo sa walay katapusan. Iya lamang ang tanang dungog himaya kagahom mga pagpasalamat pagdayeg hangtod sa kahangturan. Amen. Hallelujah! Atong palakpakan ang ating buhay mga Diyos, mga igsoon. Magbatang tanan, dili mga tulog. Kagaroon ng adlaw sa iyang kadaugan. Happy 11th anniversary, Lord Jesus and Yahweh. Ang Sion, mawang mga piniling katawhan sa Diyos nga nag-antos sa kalibutan. Giawag kamo sa Diyos karon mga igsoon. Nangita man kamo sa tibuok kalibutan sa pagsimba sa Espiritu ug kamatuoran. Apanan ni ana igsuon ang pagsimba sa Espiritu ug kamatuoran dinhi lamang makita sa bukid sa Sion. Loras tekata. Yahweh lang siya ba hindi niya lusay? Ikaw laba siya dahi. Lusan nila hayaya. Kutob sa imong mahimo. Magtuman kitang tanan sa paghimpit sa pagpakabalaan. Kaya ikaw magtuman sa paghimpit sa pagpakabalaan. Mauno kayo ikaw igsoon. Hatagay ka sa Ginoo. Likod nga pagtuo. Likod nga paglaom. Likod nga pagsalig. Sa dihang ikaw mahabla. Mupagong ang butukod kayo ikaw igsoon. Timani kayo. Timani ang saad sa Diyos niya kanimo. Sa tibok ninyong kaliwatan. Walay gipili. Kundili ikaw ang isang magipili o pinili sa Diyos. Ayon sa pag-unang pagkabanhaw, giawag kamong tanan, dihangan tanaw. Nakadungog kamo o nakakita sa Diyos. Kaya ang Diyos man ang naghimo diha kanimo. Igsuon, tungas na sa bukid sa Sion. Ug unong diha kaniya. Walay tao nga maunong diha kanimo. Kundili si Ginoong Hesukristo lamang. Lastekan na labiyahin ka. Laro sa niya. Yahweh lorasan na. Lord Jesus, Rabay kande. Krusay ka na ba siya kande, umay. Kaya makamatyan ka sa Diyos. Isuon, kimani ka na. Unsa may kapalos ni mo diha kaniya. Kulang pa nga itong mga luha. Kulang pa gayon. Pinsan mo mo hilak na sa taman. Kulang pa ka na. Ang ikaimutan sa Diyos diya kalimoy soon. Makinulsul ka sa tibok di mong kasing-kasing. Aron kaluyan o kasyan ka sa Diyos. Kaysa dili madugay, mabalik na siya. Ang maandam, ang Espiritu, lawas ka lang. Mga isun, mao ka na ang mahiapil sa unang pagkapanhaw. Ayaw na paglangan. Karon, o papakat, unya pa, dugay pa mabalik ang Diyos. Ayaw, karon na ang adlaw sa imong kaluwasan igsuon. Di man ibaya ang imong gininhawa. Sa diyang kuhaon ka na sa Diyos. Usa may mahimo nimo kumadto ka sa kalaglagan. Di ba wala? Bahana na lang mag-antos tanining kalibutana. Sa ulay mga adlaw, mamatulan nato ang grasya o kaloy dito sa iyang gingarian. Lasta lalabaros sa kay, lasyan na laing karabayan siya'y, elorosun dahil ka. Wala magtanaw ang Diyos kung unsang imong kalapasan. Nga buhati ha kaniya, apan sa diyang, ikaw muloon sa atubangan niya kaniya, mapaupo sa iyang atubangan. Ang imong mga luha, kimani ka na, sa diyang, kinauyukan sa imong kasing-kasing, kinauyukan kayon, ang paginulsun, mga ka na ang timan, nga gipasaylo
nga Diyos nga walay katapusan, Ginoong Hesu Kristo nga mao'y nagbando sa atong mga kinabuhi karong adlaw hangtod sa kahangturan, hangtod sa iyang pagbalik. Ana kita alang kaniya, alang sa atong kaluwasan. Mga igsoon ko, unsa man gayud kining Zion. Zion of God is the kingdom of God. Gingharian. Diin ang Pangulong Pari. Walay lain kung dili si Zion el Hesu Kristo, ang balaang espiritu nga atong pagasimbahon pinaagi sa espiritu o kamatuoran. Mga igsoon, kinahanglan maminaw gayud kamo, maminaw kamo sa among mga istorya tungod kay ang Diyos nagatawag kaninyo o gigamit kami taga Zion of God tungod kay kami naningkamot ug nanginabuhi alang og tungod sa kaluwasan nga gisaad sa Dios nga atong amahan. Mga igsoon ko, hindi kera sandaraya sindi hukot konya tisa hukurian sindi yakunda rasun dikeda ribadia rasun dike mungkinnya rasun besanya mungkin diga rasun adunay mga katawhan nga bisag unsa nimo pagtawag apan magpabilin gayud sa ilang baruganan tungod kay wala pa naabli, wala tuguti, wala nila abli ang ilang igdulungog. Mga katawhan, kinahanglan mangita kita sa gingharian sa Dios ug walay lain gitukod sa Dios ang Zion of God tungod kay mao kini ang kapahulayan sa tanang mga katawhan nga anaa sa kalisdanan. Mga igsoon, ang kaluwasan libre sa Zion of God. Walay bayad. Healing and deliverance. Free. Walay bayad. Sa ngalan ni Ginoong Hesu Kristo. Mamaayo ang tanan. Mamaayo ang imong mga balatian. Mamaayo ang imong mga gibangbati. Mga sakit. Sakit sa dughan. Sakit sa kasing-kasing. Libre. Walay bayad. Kanus apa man kamo. Muduol sa Zion of God. Kanus apa man kamo motungas dinhi sa bukid sa Sion. Kanus apa man kamo hikapa. Kanus apa kamo magpahikap sa inyong una-una o kasing-kasing. Ingesenderya sonda rakikin disimbiya sa ukundi dikendiya rasundi kada kukondia sisinia rokondi iari sinia Kos biar iendira sa sumbiyak hindi. Yakin di sa daghay nagbugal-bugal dahil taga Zion of God. But this in the area concern ang dili gayud makasabot tungod kay wala gayud siya mo tuo na ang tao kinahanglan mutuo sa espiritu ug kamatuoran nga mao lamang si Ginoong Hesu Kristo. Nag-ingon siya, gitungod ko ang Zion. Tungod kay dinhi ako mopuyo ug dinhi gayud ako motugpa kay ang tanang taga Zion nga nagtuman sa akong mga lagda ako gayong pagabayawon uban sa tanan nga nagtuman niini. Mga igsoon, mugid kini ang saad sa Ginoo nga iya gayong pagabayawon ang tanan nga motuman ug moalagad mahigugma sa lagda sa atong Dios. Pagbiya sa tanan, pagbiya sa kalibutan, pagbiya sa mga kahidlaw, pagbiya sa kaibog, pagbiya sa tanan mga butang nga anaa sa kalibutan. Ibaylo niyo ba sa kalibutanon ninyong pagkaibog ang atong Diyos? Hallelujah! Kinsendi erisanda kukondi risendia kukondi arasun yonsendia nag-ingon ng Ginoo
Iisa ko ang watawat, ang flag, aron masayran sa tibuok kanasuran nga akong pagatapukon ang tanan nga nag-antos nga makatawhan o ang tanan nga nahisalaag dinhi sa bukid sa Sion. Walay lain gisaad sa Dios, walay laing tumbanan sa Dios, kung dili ang Zion of God. Mga igsoon, ikandi sa saurahan sindi, lambi iyang derahasan, rikindara sundi, yekendi niyara, rasun ikindiria, sundiyain ni korason. Yan dia, hoyawi aras dia, bikindi deran yason, kukundi inyarason. Dinhi sa Zion of God, masinati ninyo ang kagahom sa balaang espiritu. Masinati ninyo nga adto na gayon, matuod gayon ang gingharian sa Dios. Masayran ninyo nga matuod gayon nga nag-andam na ang Ginoo alang sa kaluwasan. Andam na bisan ang mga sinina, bisan ang mga kupo. Nakita ko gayon ang kupo nga giandam sa matag usa ni Ginoong Hesukristo. Nakita ko gayon ang iyang mga gipangandam bisan ang mga sinina, ang mga gown nga alang sa matag usa nga magbanaugon niining lumba sa kaluwasan. Mga igsoon, dili tiaw-tiaw ang Zion, dili komedya, dili yaga-yaga. Tininuod gayud kini, walay Diyos nga bakakon, walay nagmatinud-anon nga katawhan, pinili sa Diyos na naghingpit sa pagpakabalaan nga mamaka. Walay bakakon nga taga Sion. Amen. Walay bakakon. Tungod kay ang tanan ning liwat manggayod sa atong Diyos nga labing gamhanan, matinud-anon, walay lain, matinud-anon nga nahigugma sa matag usa kanato, kung dili ang atong Ginoo nga si Ginoong Hesukristo, si Zion el Hesukristo nga nagapuyo sa matag usa ka kasing-kasing, sa matag usa kanato. Mga igsoon, kinahanglan gayud patubuon pagayud nato ang atong mga pagtuo, ang atong gugma ngadto sa atong amahan. Daghan og ipasinati, daghan siyag ihatag, daghan siyag regalo, daghan siyag premyo nga alang sa matag usa kanato, alang sa matag usa kaninyo, alang sa matag usa nga mituo, mialagad, mituman og nahigugma sa atong Dios. Tinuod kana mga igsoon, busa ang tanan maning kamot. Hallelujah. Dihasundiya, rakundiya, yasundi, in this mundo. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you. Tilay doon ikaw, Diyos, yung halay sama. Kadali lang no, kadali lang no, kanang wait time limit, basta heavenly language tanan. Dili na ganon ang Bisaya. Kung kuan, time limit lang yun. Kung magbinisaya na, ikat na lang, na? Sorry kayo, no? Heavenly language lang yun. Tapos, na Bisaya, heavenly language ang dagan. Dili na ganon ang Bisaya. Pag dili na ka maka-heavenly, stop na. Dili mag-Bisaya. Amen? Sorry. Okay. Dagdagan. Si Bibi no, Bib. Gamay lang ang Bisaya, daghan niya din. Hallelujah! Palakpakan nato atong buhay nga Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ang lahat ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, papasalamat para lamang sa iyo, Zion el Jesucristo. Elina, mikrikiana masayaba, ayaka mandalayam babaya sakata, erikia, eramandaya, erabranda, ekrayama sakatyan de lebida,
Yekum binikrenda ekrasta katea. Ang nais ni Lord ay magkaroon ng revival sa Zion of God. At bago magkaroon sa revival sa Zion of God, kailangan pakawalan ang lahat ng mga nakakulong, kinulong ng mga demonyo, mga taong mga religyoso, nandyan pa sa unom, sugal, sigarilyo, lahat ng mga kalayawan sa sanlibutan, sila'y nakakulong nandoon sa second heaven. Kaya bago magkaroon ng revival sa Philippines, kailangan sila pakawalan. At ang gagamitin ng Diyos para pakawalan ang mga tao na naalipin ng kaaway ay walang iba, ay ang mga anak ng Diyos sa Zion of God. That's why kailangan natin mag-grow sa Spirit. Patuloy tayo sa pakiglaban sa mga trabaho sa demonyo. Ascend in second heaven and one with the dragon. Likramandalaya, Eribrikos sayaba, Hayakandalaba, Yakrakata, Yabakandalaya, Yekoseteya, Rekomandaya sakatele, Elebrakataya, Baba. Hallelujah, hallelujah. Ang gingharian sa Sion, gingharian sa mga warrior ni Lord. Anong meron kay Moses? Anong meron kay Joshua? Anong meron kay David? Anong meron sa mga lingkod ng Diyos noon? Sila ay nakatanggap ng warrior spirit na galing sa Lion of Judah. That's why ipakanaog ni Lord ang espiritu sa Lion of Judah aron mabatunan nimo ang espiritu sa kadasig, sa kaisog, sa bagsangyaw, sa pulong sa Diyos para wasakin ang trabaho sa Yawa. Hayamandalikranandalaba, emerakatayam balaya, renaw saderea mandaraba, rekamandalaya sustakata, ekaya baba. That's why, simula nung naglingkod kay Lord, dito sa Sign of God, marami mang pagsubok, marami mang kasakitan, marami mang pressure. Kapatid, huwag kang magtaka kung bakit grabe yung pinagdaanan mong pagsubok, dahil ang kalaban natin ay si Satan. Ngunit kapatid, hallelujah, mas malakas ang ating Diyos, mas makapangyarihan ang ating Diyos, hallelujah. Kapatid, hanggat hindi naliligpit si Satan, tuloy-tuloy ang labanan. This is the secret para maglahutay ka. Ang kailangan mong gawin, bumangon ka, lumaban ka, hayakan darayang mendaraba, eya sakata, likuron de lebida, eya masayaba, rekataya darakaman de lebi. Noon, ani-raise up ni Lord, mga tupa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dahil sa iyo, araw-araw kami parang mga tupa na kinakatay. But in these last days, hindi tupa ang i-raise up ni Lord. God will raise up sons and daughters of Lion of Judah para lumaban ka. Yekabandareba, kukunin ka ng Diyos na buhay. Erabasaya bakadarayandea. Hayanandalabaya sakaba. Huwag mong ipagpalit ang calling mo. Pinaglaban ni Joshua at ng lahat ng mga karakter sa Bible, silang lahat ay mga warrior. Pinaglaban nila ang calling nila. Kaya ikaw, kailangan mo ipaglaban ang calling mo until your last breath. Yakandalabandalayandalaba. Dahil ito ay physical Zion of God. At tayo ay taga-spiritual Zion of God in third heavens. Ayabandarababababa. Ang saad ni Lord sa Sign of God, halika tayang nere. Kukunin ni Lord na buhay ang lahat ng taga-Zion of God na namuhay ng magpakabanal. Yakayang bababababababa. Reteyang darabababababa. That's why we will stand for our calling. We will fight for our calling because our God is alive. Hallelujah!
lahat ng pagpupuri, pagluluwalhati para lamang sa iyo, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Iyak na. Hallelujah! Dalago ng atong buhay nga Diyos sa Zion of God! Hallelujah! Para hadideya! Yeshua Rababa! Yeshua hadideya! Mga igsoon, dako ang atong pagpasalamat sa atong buhay nga Diyos nga iyang gipakanaog ang Sion diri sa kalibutan para maluwas kitang tanan kay pinagi sa Sion iyang gitudlo ang sala pagbiya sa sala ang Sion laban ang nagtudlo sa higpit na pagpakabalaan walay laing church nga nagtudlo sa perfect holiness kundi ang Sion nagmaisugon sa pagkamatarong dili sa pagkadautan para Yeshua hadideya walay laing kitang gisimba diri sa Sion si Lord Jesus Christ lamang wala kita napasikat sa atong kaalam nagsalig lamang kita sa kaalam sa balang espiritu wala kita'y mahimo kung wala siya mga sululuban lamang kita sa Diyos mga ubos nga sulugon sa Diyos Lord daghang salamat niningtak na nga imo kaming gipasinati sa imong presensya diri sa bukid sa Sion daghang salamat sa imong pagtawag ug pagpili kanamo Ginoo kitang tanan mga igsoon nagagikan kita sa kangitngit ug karon gitawag kita sa Dios sa paghingpit sa pagpakabalaan lisod man ang pagpakabalaan apan dili kita pasagdan sa atong buhay nga Dios hallelujah Yeshua hadideya rababa ikarababa hallelujah ug karon mga igsoon akong ibalik ang tanang pasalamat pasinungog kay Ginoong Hesong Kristo lamang ang tanan hallelujah Hallelujah. Praise. Ang Sion, ang gingharian ni Ginoong Hesu Kristo, puno gayod sa nagdilaab nga kalayo. Ang Sion, timbangan sa Diyos samahan. Kinahanglan gayod, ikaw karon, ang Diyos nagasugo kanimo sa paghingpit gayod sa pagpakabalaan. Holy Sharavande, kinahanglan gayod nga ikaw mutuman gayod sa dili gayod pagpagulbol. Kiratusa, Rosetta, Levra Shanyaraba, Holy God, Holy Spirit, El Rabayande, Rabbi Yeshua, El Rabande Rabba, Rabbi Ekundie, Evratea Shanyara, Eli Evratea Shuz Levra, Levra di Ekundie Rabba, Rosetta Livra di Ekundie, Evra Jesus Levra Tindie, Eli God, Eli Jerusalem, Levra Salem Lekundie, Roja Vatasande Arundieka, Roja Te Kundie, Evra di Jerusalem, Fire di Ekundie, Holy Sharavande Eli Man God, Rose Levikondieka, Restrin Bisica el Sangre de Jesus, Rose Jerusalem, Rose Te Kushala Kandiera, Rakuzale Lekondie, Era Jerusalem, Rekade Kusa, Rekushada, Revate
Endia bandia rabandia kuza ravande kundieva veka dia kuza vrete shandeku vrete za Eli Yeshua kadosh Adonai evratande Eli rimanukan roveta roshade kandia rovata livra dia guazande rodasha. Thank you, God. Sayonara. Hallelujah! Atong palakpakan, atong buhay nga Diyos. Sa makasog, atong isingit sa mga tulo, Jesus. Jesus! 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 Siya ang atong hari sa bungtod sa Sion. Igsuon, angay ta magpasalamat sa atong buhay nga Diyos. Nga gitawag ta niya dinhi nga dapit. Nga naman, aron tudluan ta, unsaon bagayod pagkinabuhi nga balaan. Unsaon bagayod ilhon siya. Unsaon gayod pagkinabuhi subay sayang kabubuton. Kita nga na dinhi karon, walay laing gihangyo ang Dios kanimo o kanako. Sa atong pag-uli sa tagsa-tagsa nato kalugar, ang gusto sa Dios atong iaplikar ang kinabuhi nga balaan. Na atay espiritu niya nga sulod sa atong kasing-kasing siya lamang magahari ug wala nay lain. Wala nay gahom ang sala sa atong kinabuhi igsoon. Sa diyang kita nagkinabuhi subay sayang kabubuton. Ang Sion gitukod siya sa gugma. Amen? Gitukod siya sa gugma. Na ang gusto sa Dios nga mahigugma usab ta niya uban sayang mga kasuguan. Atong iaplikar ang siyam sa bunga sa balang espiritu. 7 ka kalayo. 12 ka kinayahan. Muna'y number 1 natong daladalaon. Sa matagtak ng tanan. Aron walay gahom si Satanas sa atong kinabuhi. Igsoon, dili na ta maglangan. Magunsa man sa kalibutan. O sa may purpose nga nakadinhi karon. Aron naninguha ka nga makauban ka sa unang pagkabanaw. Naninguha ka nga maangko nimo ang saad sa Dios. Naninguha ka nga makauban ka sa 144. Busag gusto sa Dios kanimo og kanako karon, dili nato sayangan ang panahon. Ang tanan nga nagtan-aw sa live karon sa Facebook, katong mga backslider gitawag ta sa Dios pagbalik. Ang gusto sa Dios nga magpaubos ta, atubangan niya. Wala si Lord nagtanaw sa imong kagahapon. Muna gusto sa Dios igsuon, ikaw ug ako karon. Tinguwaa ang Marcos Holy Spirit. Batunan nato ang Espiritu sa Dios. Gani sa imong panagbuhay masuta nimo kung si Jesus banaan nimo og di. Munang tinguwaon nato sa matagtag ng tanan. Ang gusto po sa Dios sa taga Sion, puno og pakigday. Walay pinili. Amen. Mabata man nagmatiguang, ismail pud ta. Kay mao nay kinayahan ni Ginoong Hesus Kristo ang atong pastor sa Sion. Ura ka siya bahadi. Yeshua sa Sion. Iriende. Ura siya kabahada. Itiyandi, hura bahasya, irihe kaharahada. Triandi asa bariya, kurahadi Sion, hura syabahana. Yeshua Amashiach. Ikarawan, isyadiana,
Alikari ang corazon. Jehovah Rapha. In the Holy Spirit. Ikarahadi. Bahayang siya niya ka. Ilirende. Itikara siya wahadiwa. Yukara bahala sa niya. Hura siya bahala. Irika bahadiyo sa bayan. Huli arabandi. Tikahara. Yeshua. Ini ang corazon. Hirabahadi lesidihani. Hari yang kasam. Arab. Oh, sing na. Singing na. Ay. Kining sa pan. Nay minus nila. Nay mga minus. Ang nay mga minus sa mali.